मोर प्रिय पिलामाने आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो एवं आपणकर परिवार भी प्रायतः समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। फाइनाली आपणकर फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एवं एलएसआई रो आपण मानकर परसेंटाइल स्कोर माने आपणकर स्कोर पब्लिश हो जाइछि। आपण सिंपली कोन करिवे और ट्रिपल एससी रो ऑफिशियल वेबसाइट को जिवे लॉगिन आपण करिवे लॉगिन कला परे बा पटे आपनको शो करबो आपणकर स्कोर। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଫାଇନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବଗେରା କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେବ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇପାରେ। ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ରେଜଲ୍ଟ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ପବ୍ଲିଶ ସର୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ୱିକ୍ରେ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଟୁ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖାଲି ମାର୍କ को टिके चेक कर दियंतु और रेडी हो जातु। आपणकर मेरिट लिस्ट ना आसिला माने आपण माने फिजिकल पाई रेडी हुंतु। आ सेप्टेम्बर मासरे आपणकर आरआई एआरआई ओमेन रो प्रिलिम्स आपणकर परीक्षा आपणकर होबो। ठीक अछि, थैंक यू, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।